ችርያልያይሶን 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 ኣመላእ ዓለም ኮይንኩም እዚ መለኮታዊ ድምፂ እዚ እትሰምዖ ስድራ እግዚኣብሄር ከመይ ኣለኹም ከመይ ትፀንሑ ኣሜን ነዛ ሰዓት እዚኣ ኣብፂሑ ቃሉ ክንሰምዕ ዝገበረና ናይ ኣቦታትና ኣምላኽ ናትና እውን ኣምላኽ ቅዱስ እግዚኣብሄር ስሙ ዝተኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ከም እግዚኣብሄር ሰናይ ፍቓድ ንሎማዓንቲ እንመሃሮ ናይ ትምህርትና ርእሲ ዝኸውን ቆፅሊ ጥራሕ ዝብል እዩ ዝኾን። እዚ ቃል እዚ እንረኽቦ ኣብ ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ቁፅሪ 19 እዩ። እዚ ቃል እዚ ሰናይ ዝኾነ መንፈሳዊ ምግቢ ንህይወትና ዝጠቅም ንህሊናና ዘዕርፍ ቅዱስ ቃሉ ኣምላኽና ቅዱስ እግዚኣብሄር ክምግበና ቅዱስ ፍቓዱ ይኹነልና። በተለይ ትማሊ ዕለተ ሰንበት ዘኽበርናዮ በዓል ዕለተ ሆሳእና እዩ። ጎይታና ንሱ መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ቤተ መቅደስ ኣትይዎ ኣብቲ ቤተ መቅደስ እሱ ድማ ዝልውጡ ዝነበሩ ዝሽቅጡ ዝነበሩ ሰባት ካፍቲ ቤተ መቅደስ ኣውፂኡ እቲ ቤተ መቅደስ ኣማናዊ ናይ እግዚኣብሄር ናይ ጸሎት ቦታ ምዃኑ ከም ዝገሰጾም ኣብኡ ዝነበሩ ሸወጥቲ እውን ከም ዘውፅኦም ቅዱስ መጽሓፍ ይነግረና እዩ። ድሕሪ እዚ ብዕለተ ሶኒ በተለይ ሰሙነ ሕማማት ሓደልና ዝጀመርናሉ ዕለተ ሶኒ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ስያሜ ከም ዘለዎ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ትነግረና እያ። ሰሙነ ሕማማት በተለይ ዕለተ ሶኒ እንታይ እንተባሃለ እዩ ዝፅዋዕ? ዕለተ ሶኒ በለስ ዝተረገመትሉ ርግመተ በለስ ተባሂሉ ከም ዝፅዋዕ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ተምህረና እያ። እቲ ረኺሱ ቆሽሹ ዝነበረ ቤተ መቅደስ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብኡ ዝሽቅጡና ዝልውጡ ዝነበሩ ናይ ኣይሁድ ካህናት ኣባሪሩ ብድሕሪኡ ድማ ብንግህኡ ካብቲ ቤተ መቅደስ እሱ ወፂኡ ናብ ኢየሩሳሌም ምስ ኸደ ጠመዮ እዩ ዝብለና መጽሓፍ ቅዱስ። ኣብ ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ቁፅሪ 18 ክናነብብ እንተለና ናይ እግዚኣብሄር ቃል ከምዚ እዩ ዝብል፣ ንግሆ ናብ ከተማ ክምለስ እንተሎ ጠመየ። ጎይታና መድሓኒትና ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ አንጊሁ ጠመዮ ኢሉ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና እዩ። ንኹሉ ብዝናብ ኣዝኒቡ ብፀሓይ ኣብሲሉ ዝምግቡ ጎይታ ሰማያዊ ኣምላክ ንሱ መድሓኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ኣዳም ስጋ ምልባሱ ከጥይቕ ድማ ንዓና ምእንቲ ክነግረና ንካረድአና ስለ ዝደለየ ዝጠሚ ስጋ ድማ ከም ዝተዋሃደ ምእንቲ ክንርዳእ አንጊሁ ንሱ መድሓኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝጠመየ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና። ጠሚዎ ድማ ኣብ ጥቓ መንገዲ ኣብ ቢታንያ ናብ ዝትርከብ ሓንቲ በለስ ኦም ድማ ኸደ። ናብኣ ኸይዱ በለስ ረኺበ ጥሜተይ ድማ ክዕግስ እየ ኢሉ ሓሲቡ መን ንሱ ኣምላኽና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኮይኑ ግና እዛ በለስ እዚኣ ቆፅሊ ጥራሕ እያ ነይራ። ቆፅሊ እምበር ፍረ ከም ዘይረኸበላ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና እዩ። ወርየ ዕፀ በለስ በፍኖት ኣብ መንገዲ ዕፀ በለስ ዕፅ ዝኾነት በለስ ረአየ። ናፍታ ኦምሳ ምስ ተጸግዐ ድማ ምንም ፍረ ኣይረኸበላን ዘእንበለ ቆፅሊ ባሕቲታ።
ቆጽሊ ጥራሕ እዩ ነይርዎ ቆጽሊ ባህቲቱ እዩ ዝብለና ቆጽሊ ጥራሕ ነይርዋ ንሱ መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ናፍታ በለስሳ ምስ ተጸግዐ ግን ፍረክረ ኸበላ ስለዘይከኣለ ኸምዚ ኢሉ ተናገረ እይኩን እንከ ፍሬ ሙስቴቲች ንዘለዓለም ፍረ ድማ ኣይረኸብኺ ኢሉ ንሓዋሩ ፍረ ክህልወኪ የብሉን ኢሉ ጎይታና ንሱ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ነዛ ኦም በለስ እዚኣ ሽዑ ንሽዑ ድማ ረገማ ምስ ረገማ ድማ እዛ ኦም በለስ እዚኣ ድማ ነቐጸት እዩ ዝብለና ቅዱስ መጽሓፍ ደቀ መዛሙርቱ ድማ እዚ ነገር ዝሪኦም ተገረቡ ከንቁ ድማ ጀመሩ መድሓኒት ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ እምነት እንድሕር ሃልዩኩም እንድሕር ዘይተጠራጠርኩም እዛ በለስ እዚኣ ከምዚ ነቐጸት ጥራሕ ኣይኮነን እትገብሩ ነዚ እምባ እዚ ተላዒልካ ናብ ባሕሪ ተወርወር እንተበልኩሞስ ክኾነልኩም እዩ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ በበለስ ምድራቃ ሽዑ ንሽዑ ተገረሙ መድሓኒት ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ብዝንታይ ትኹኑ ኣይትገረሙ እምነት እንድሕር ሃልኩም እዚ እምባዚ ተልዓል እንድሕር ኢልኩሞ ተላዒሉ ይኸድዩ ኢሉ ንደቀ መዛሙርቱ ነገሮም ስለ ቃሉ ንኣምላኽና ናይ እግዚኣብሔር ስሙ ዝተኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ምስጢራዊ ትርጉሙ እዚ እንታይ እዩ መድሓኒት ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ አንጊሁ ጠመዮ እዩ ዝብለና ብጉሓቱ ንግሆ እናሃለ ናፍታ ከተማ ንሳ ድማ ናብ ብታንያ ክኸድ እንተሎ ጠመዮ እዩ ዝብል ወገናተይ እንኳን ኣምላኽ አንጊሁ ጠሚዎ ክበሃል ንወዲ ሰብ እኳ አንጊሁ ጠሚዎ ምባል ኣይስማዕምዕን ኮይኑ ግና ጠሚዎ ትብለና እንተሎ ቅዱስ መጽሓፍ እንታይ ማለት እዩ በተለይ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ክናነብብ እንተለና ደቀ መዛሙርቱ እንታይ ዓይነት ምግቢ ክናቅርበልካ ትብልዎ እንተለው ንሱ እዚ ምድራዊ እዚ ምግቢ ኣይኾነን ምግቢ ኢሉ ከምዝ ተናገረ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና እዩ ናይ ወልደ ዋህድ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምግቡ እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ናዩ ምግቢ ናዩ መስተ ናይ ወዲ ሰብ ብንስሓ ተሓጺቡ ተጸጽቱ ናብኡ ምምላስ እዩ አውዚ መድሓኒት ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ጠሚዎ ክብል እንተሎ እቲ ምስጢራዊ ትርጉሙ እንታይ እዩ ትንብል እንተለና ናይ ወዲ ሰብ ፍቅሪ ጸሚእዎ ናይ ወዲ ሰብ ምድሓን ጸሚእዎ ናይ ወዲ ሰብ ምድሓን ጠሚዎ ማለት እዩ ምኽንያቱ ናይ እግዚኣብሔር ምግቡ እዚ ስለ ዝኾነ ንሱ መድሓኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ናውዚ ዓለም እዚ ትመጽእ እንተሎ በለስ ዝተባሃሉ ቤተ እስራኤል እዮም ሊቁ ቅዱስ ያሬድ ሰለስት ብዝተባሃለ ድርሳኑ ክናገር እንተሎ ከምዚ ዝብል በለስ ዘይቤ ቤተ እስራኤል በለስ ማለት ቤተ እስራኤል እዩ ዝብለና ሊቁ ቅዱስ ያሬድ በረከቱ ምስ ኩላትና ይሕደር እዚ ሊቅ እዚ ኣብ ሰለስት ዝበሃል መጽሓፉ ክነግረና እንተሎ በለስ ዝተባሃሉ ቤተ እስራኤል እዮም ናይ ወይኒ ዓጸድ ዝተባሃለ ድማ ክርስቶስ እዩ ናብዛ በለስ እዚኣ ምስ ቀረበ መድሓኒት ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተ እስራኤል ቆጽሊ ጥራሕ እዩ ነይርዎም ቆጽሊ ማለት ደቂ አብርሃም ኢና ምባል ቆጽሊ ጥራሕ እዩ ነይርዎም ስም ጥራሕ እዩ ነይርዎም ብእስራኤል ምባል ናይ እግዚኣብሔር ደቂ ምባል ዓውዩ ሹም ጥራሕ እስራኤላውያን ነይርዎም እምበር እስራኤላውያን ከፍርይዎ ዝግባእ ከምሽሞም ክሰርሕዎ ዝግባእ ፍረ ሃይማኖት ግን ኣይነበሮምን እስራኤል ማለት ህዝቢ እግዚኣብሔር ማለት እዩ
ኮይኑ ግና ህዝበ እስራኤል ኮይኖም እስራኤላውያን ከፍሬይዎ ዝግባእ ናይ ሃይማኖት ፍረግን ናይ ህይወት ፍረግን እስራኤላውያን ኣይነበሮምን። እስራኤል ማለት ሁሉ ጸጋ ዝተባሃቦ ሁሉ ነገር ምግባር ዝኽእል ማለት እዩ እስራኤል። እዞም እስራኤል ዝተባሃሉ በለስ ግን ናይ ወዲ ሰብ ፍቕሪ ጸሚኡ መድኃኒት ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዛ በለስ ተጸጊዑ በለስ ፍረ ክህልዋ ኣይከኣለን። ቆጽሊ ጥራሕ እስራኤላውያን እውን ደቂ አብርሃም ኢና ምባል ጥራሕ እምበር ናይ አብርሃም ስራሕ ምግባር ሃይማኖት ዘይሰርሑ ቆጽሊ ጥራሕ ዝሓዙ ሽም ብቻ ዝሓዙ እዮም ነይሮም እስራኤላውያን። ወገናተይ አውዝ ብደንብ ጌርና ከናስተውዕል ይግብእና። እስራኤላውያን ዓብዪ ሹም ይኒእዎም ናይ እግዚአብሔር ህዝቢ እዮም። ኮይኑ ግና እስራኤላውያን ቤተ እስራኤል ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብመንገዲ ትኸድ እንተሎ እስራኤላውያን እውን በአምልኮተ ጣዖት ኸዱ። በአምልኮተ ጣዖት ትኸድ እንተለው ፍረ ክረክብ እየ ዝኾን ኢሉ መድኃኒት ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ብስጋ ማርያም ተገሊጹ ናብዚ ዓለም እዚ መጽኡ። እስራኤላውያን ግን ኣብ አምልኮተ ጣዖት ስለ ዝነበሩ ንእግዚአብሔር ካብ ምምላኽ ንጣዖት ምምላኽ ንምስሊ በዓሎም ዘብቆምዎ ምምላኽ ስርሖም ስለ ዝነበረ ፍረ ሃይማኖት ፍረ ጽድቂ ካብኦም ክረክብ ኣይከኣለይ። ሊቁ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ናይ ተዋህዶ አንበሳ ኢልና እንጽውዖ ናይ መናፍቃን ሞደሻ ዝኾነ ቅዱስ ቄርሎስ እውን ዝነግረና እዩ። እስራኤላውያን ኣብ አምልኮተ ጣዖት እዮም ነይሮም። ኣብ አምልኮተ ጣዖት ስለ ዝነበሩ ድማ እዞም በለስ ዝተባሃሉ ቤተ እስራኤል ናይ ሃይማኖት ጽድቂ ከፍርዩ ይኽኣሉን። ከምቲ ዝተባሃቦም ናይ እግዚአብሔር ደቂ ዝተባሃሉ ጸጋ ዝመልኦም ዝተባሃሉ እስራኤላውያን ከም ሽሞም ፍረ ከፍርዩ ኣይኽኣሉ። እግዚአብሔር ድማ ፍረ ክረክብ ክኾን ኢሉ መጸ ፍረ ግን ኣይነበሮምን። ዝነበሮም ቆጽሊ ጥራሕ እዩ። አውዝ በደንብ ክናስተውዕሎ ዝግብእና ካልእ ነገር እስራኤላውያን ኣብ አምልኮተ ጣዖት ስለ ዝነበሩ ናይ ጽድቂ ፍረ ከፍርዩ ይኽኣሉን። ናይ ምድሓን ፍረ ከፍርዩ ይኽኣሉን። ወገናተይ ኣብ አምልኮተ ጣዖት ዘለና ኣብ ጽድቂ ቦታ ዘይኾነ ኣብ ኃጢአት ቦታ እንመላለስ እንድሕር ሃልዩና ኮይንና ናይ ሃይማኖት ጽድቂ ከናፍሪ ኣይንኽእልን። እስራኤላውያን ከጽድቕ ከድሕን ዝኽእል መንገዲ ኣይተጠቐሙን። ዝተጠቐሙ ኣብ አምልኮተ ጣዖት እዩ። ቤተ እስራኤል መድኃኒት ዝኾነ ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃናዊ አምላኽ ንዝዓለም እዚ ካብ ዝነበሮ ባርነት ንካውፅእ ዝተገለጸ ወልደ ዋህድ ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ብተዋሃዱ ዝኸበረ ኣይተቐበልዎን። ነታ በለስ ቤተ እስራኤል ምርጋም ምኽንያት ዝኾነ ድማ ውስተ ዚአሁ መጻ ወገኑ ናብ ዝኾኑ ህዝበ እስራኤል መድኃኒት ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ መጸ። ንሳቶም ግን ኣይተቐበልዎን። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 11 ክናነብብ እንተለና ዝነግረና እዩ። ንዛ በለስ እዚኣ ንቤተ እስራኤል ንክትረገም ምኽንያት ዝኾነ እቲ ሓደ ቁም ነገር እዚ እዩ። መድኃኒት ዝኾነ ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ወገኑ ዝኾኑ እስራኤል መጸ። እዞም እስራኤል እዚኦም ግን ክቕበልዎ ይኽኣሉ። መጽሓፍ ቅዱስ እውን ዝነግረና እዚ እዩ። እስራኤላውያን ትንቢት ዝተነገረሎም ሁሉ ነገር ዝተገበረሎም እዩ። ኮይኑ ግና እስራኤላውያን ብመድኃኒት ብኡ ብኢየሱስ ክርስቶስ ከኣምኑ ይኽኣሉን። ካብ ምእማን ብላዕሊ ሰቂሎም እዮም እቲ መድኃኒት ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ሃይማኖትና ፍረ ዝኾነ መድኃኒት ዝሰቐልዎ። እታ በለስ ቆጽሊ ጥራሕ እዩ ነይርዋ። እታ በለስ ፍረ ክትፍሪ ኣይከኣለትን። ናይ ሃይማኖትና ፍረ እንታይ እዩ ተባሂሉ ብመድኃኒት ብኡ ብኢየሱስ ክርስቶስ ምእማን እዩ። እስራኤላውያን ግን ብኡ ኣይኣመኑን። ናይ ክብሪ ጎይታ ስለ ዘይፈለጥዎ ንዑ ድማ ሰቐልዎ ኢሉ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ቀዳሜት መልእኽቱ ናብ ቆሮንጦስ ሰባት ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 8 ዝነግረና እዩ። ናይ ክብሪ ጎይታ ተትፈልጥዎ ነይሮም የመሰቐልዎ ነይሮም።
ስለዚህ ፈለጥዎ ድማ ሰቀልዎ ብኡ ድማ ከኣምኑ ይኽኣሉን ስም ጥራሕ እዮም ሒዞም እስራኤላውያን ቆጽሊ ጥራሕ ከፍሪ ዝኽእል ናይ ሃይማኖት ህይወት ዝኾነ መንገዲ ብኡ መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ እስራኤላውያን ከኣምኑ ይኽኣሉን ንሱ መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ክነግረና እንተሎ ኸምዚ ይዝብል ኣብ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጽሪ 23 ክናነብብ እንተለና ኸምዚ ይዝብል እቲ በኣይ ዘይሰናኸል ብፁዕ እዩ እቲ ባባይ ዘይሰናኸል እንታይ እዩ ብፁዕ እዩ እስራኤላውያን ግን ብኡ ተሰናኸሉ እዚ ወዲ ዮሴፍ ይበሉ እዚ ወዲ ማርያም ይኹነን ድዩ ንፈልጦ ኢና በሉ ኣነ ናይ ዘለዓለም ህይወት እየ ኢሉ እቲ መድኃኒት ዝኾነ ፍረከፍሪሉ ዝኽእሉ ናይ ሓቂ መንገዲ ህይወት ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምህሮም ድማ ክግስጾም እንተሎ እስራኤላውያን ከፍሪሉ ዝኽእል መንገዲ ናይ ሃይማኖት ወንጌል ክሰምዑ የደለዩን ክቕበልዎ የደለዩን ኣይሁድ ክርስቶስ ስለዘይ ተቐበልዎ እዮም ሰቂሎሞ እስካብ ኸዝውን ገና ክርስቶስ ኣይተወለደን ዝበሉ እና ክርስቶስ እንታይ በለ ንዘለዓለም ፍረ ኣይረኸብ ኢሉ ረገበ ንዘለዓለም ካባኺ ዝኣምን ሰብ ኣይውፃእ ኢሉ መድኃኒት ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዛበለስ እዚኣ ረገማ ልበለስ ትረግማ እንተሎ ንመን ይረጊምዎ ማለት እዩ ንቤተ እስራኤል እዩ ረጊምዎ እዛ በለስ እዚኣ ኩሉ ነገር እኒእዋ እዩ ዝጎደላ ነገር የለን ሓደ ነገር ግን ጎዲልዋ ቤተ እስራኤል እውን ኩሉ ነገር እኒእዋ ትንቢት ተነጊሩሎም ግን ፍረከፍሪሉ ዝኽእሉ ብመድኃኒት ብኡ ብኢየሱስ ክርስቶስ ግን ኣይኣመኑይ መጽሓፍ እውን ዝነግረና እዚ እዩ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥሪ 47 ክናነብብ እንተለና እቲ ባባይ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት እኒእዎ እቲ ባባይ ዝኣምን እንታይ እኒእዎ ናይ ዘለዓለም ህይወት እኒእዎ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክወርስሉ ከግኒሉ ዝኽእሉ ናይ ሃይማኖት ፍረ ዝኾነ መድኃኒት ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ እስራኤላውያን ብኡ ይኣምኑን ብኡ ከኣምኑ ይኽኣሉን ተሰናኸልዎ እቲ ባባይ ዘይሰናኸል ብፁዕ ኢሉ መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ተናጊሩ ነይሩ እስራኤላውያን ግን ብኡ ይኣምኑ ንክርገሙ ምኽንያት ዝኾነ እቲ ሓደውን እዚ እዩ ብኡ ስለዚ ኣመኑ ብኡ እንድሕር ዘይኣመና ወገናተይ ናይ ዘለዓለም ህይወት የብልና ብመድኃኒት ብኡ ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ክናነብብ እንተለና ናይ ዘለዓለም ህይወት መድኃኒት ንሱ ምዃኑ ይነግረና ከምኡ እውን መንገድና ህይወት ንሱ እዩ እዚ መንገድና ህይወት ዝኾነ መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ብኡ ክንኣምን ይግብእና ብኡ እንድሕር ኣሚንና ብትዝለኣኾ እግዚአብሔር ኣብ ኣሚንና ኢና ማለት እዩ ወገናተይ እምነትና እንታይ ይመስል ከም እስራኤል ዲና ወይስ بمدحانيت بقو بإيسوس كريستوس عمينا بصدق منجدي فركفري بزخل هيوتنا نملالس زلنا بقون دحرزي عملنا خوينا نايزل عالم هيوت كنركبين خلي فرا صدقنا فرين خلي فرا هيوت كلونا يخلي فرا بركة دمع كلونا يخلي عب جزانا بركة كلونا عب هيوتنا بركة نكلونا عب سرحنا بركة نكلونا عب حدارنا بركة نكلونا زل عالماوي هيوت بزخونا نعلم كله زتجلس برهان بقو بإيسوس كريستوس كان عمن يجبنا عب يوحنس وانجيل معرف 10 تخلته قصر 4 كنا نبب انت لنا نسو مدحانيت إيسوس كريستوس خمزي إزبلنا اسكي اتمصحف قدوس نملكتو وانجيل يوحنس معرف 10 تخلته قصر 4 ناي እግዚአብሔር ቃል خمزي إزبل ኢየሱስ ከዓ ዓዊሉ خمز በለ እቲ ሁሉ በአይ ዝአምን በመን ዝአምን ይዝብል ተሎ እቲ ሁሉ በአይ ዝአምን በአይ ጥራሕ ዘይኾነስ ብትዝለኣኾን እውን እዩ ዝአምን እቲ ባባይ ዝአምን በመን እውን ይዝአምን ብትዝለኣኾን እውን እዩ ዝአምን ኢሉ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ይናገር ቀጽልና ቁጥር 16 ዘሎስኪ እናንብቦ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 46 እቲ ሁሉ በአይ ዝአምን ኣብ ጸልማት ምእንቲ ከይነብር እቲ ባባይ ዝአምን ኣብ ጸልማት ምእንቲ ከይነብር ኣፍዳ ኣብ ኩነኔ ኣብ ቆጽል ጥራሕ
ንከይነብር ፍረን ካፍሪ እትብርሃን ዝኾነ ፍረ ምእንቲ ከፍሪ ኣነ ብርሃን ኮይነ ናብ ዓለም መጽ ያለኹ ኣነ ኮይኑ ዝተገለጸ ጽልመት ከወግድ ድማ ዝመጸ ዝተኣመነ ቅዱስ አቦ እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ብኡ ክንአምን ይግብእና እስራኤላውያን ግን ብዝመድሓኒት ዝኾነ አምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ከአምኑ ይኽኣሉ ብይበልጽ እንታይ ኮይኖም ተሰናኺሎም ማለት እዩ ክንደይ ሰብ ይኾን ብመድሓኒት ብኡ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሰናኸለ ክንደይ ሰብ ይኾን ካብ ህይወት መድሓኒት ዝኾነ መንገዲ ጽድቂ ካብ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት ዝወፀ ወገናት ክናስተውዕል ይግብእና ንሕና بمدحانيت بقو بإيسوس كريستوس نأمننا انبل خلنا ناي امنتنا فردما كنا فريق بأنا نمان تراح يخونن ሃይማኖት ዝእዝዘና ምግባር ድማ ክንሰርሕ ይግብእና እስራኤላውያን ብኡ ከአምኑ ይኽአሉን ናይ ሃይማኖት መሰረት ናይ መንገዲ ጽድቅ ድማ ህይወት ብዝኾነ በኢየሱስ ክርስቶስ ከአምኑ ይኽአሉን ናውዚ ዓለም ዝተገሊጹ መጽኡ አምሂሩዎም ገሲጽዎም እቲ ሐቀኛ አምላኽ እግዚአብሔር አብ አቦይ ዝለአኸኒ أنا إيلو تنقروا من تلو عم مكرابهم ساتم جن قبلوا ويخالون يهوي عملاقنا بلو يهوي جن نسيو نوزع عالم زز تجلس يهو عملاق نسمو خانو تجلس الله من تلو إسرائيلاويان قبلوا ويخالون قبلوا وسلزي خالو عمهروا ومقسسوا كمل لسوس سلزي خالو نزل عالم نبي يوسع نزل عالم زعمنا يوصع إلو مدحانيت نسو إيسوس كريستوس رجمهم لإسرائيلاويان نحنا وقون بهوت زمننا كله لكي نرجم بهوت زمننا كله رجمان لكي نخون مستي هوت زخونة قندويني إيسوس كريستوس كنسقع يقبئنا يوحنس ونجيل معرف 15 كوصر حدا جميرنا كنا نببن تلنا زنجرنا بزعبانا هيوت قندوينيو أنا وقتو قندويني زود ناي هيوت قندي ويني أنا إيه اتهم خالقات قرنج عافيو فرند حرزي فريم دوما انتا يقول يقرصو مدحانيت زخونة إيسوس كريستوس بون امن قوصل تراح سلزخوني يوم إسرائيلاويان ترجموهم ياوي لو مما يملخو يسجدوا نيرو خوينو جنا فرينا برومن كفري لوز خول من قد صدقي مدحانيت نسو إيسوس كريستوس برهان أمانوي تجلسو بوك عمني خالي ترجمهم إسرائيلاويان تقبلوا وصل زي خالو نحنا ون مدحانيت نسو إيسوس كريستوس نهويوتنا عاتيو نكسرح اندحر زي تقبلنا يخوينا نايزل عالم هيوت زي خونس نايزل عالم إرجمانيو زي صبينا سلازو خونه بوكنا عمني جبنا بو عمينا دما ناي هايمانوت فره ناي هيوت فره زخونه عوشتنا كنا فريق بئنا إسرائيلاويان جن مستقندوين زخونه إيسوس كريستوس مسؤو كسقعو سلازي خالو فرون كفروي سلازي خالو عمج الرشاس إلهم دما سلازي قتلوه نزل عالم فراي هالو خيلو مدحاني تنسو إيسوس كريستوس يكون انك فري موستيتج زل عالم فرنت هيكون أيهالو خيلو مدحانيت نسو إيسوس كريستوس تراجمه نحن أنت عين عزن مسل هاي ما نوتنا أنت عايز مسل وجناتي نفلت قدام مدحانيت نسو إيسوس كريستوس فقرا وش أنا عني أدو يخون حمامات في خزي سلنا يو حمام سلنا يو مكرا سلنا يو سكيات عوش أنا تحتمو تقميت أيدو يخون خمون كلاوي قدوس يوحنس ويس بعفنا طرحنا نناجر بوشتنا من مزيله نسألها غيرنا لا بيت كريستيان خيدنا سجدنا طرح دينا نمص ويس تناتو فقري وشتنا جزيئنا نو نملكون سجدولو لنا عينا زبدن بغيرنا كنا استوعلو يغبئنا لا بيت كريستيان طرح خيدخا سجدخا تساليمخا ممص واغا يولي اسرائيلاويانون نحنا دك ابراهامينا يلو او يوحنس وانجيل نعرف شو مونتا كنا نبب نتلنا ابونا ابراهام يلو قلنا أبراهام صراحة يسرع أبراهام صراحة يسرع نحن أول كريستياننا أرثوذكس توادو منتنا نختليلنا خوينوجنا أرثوذكس أو توادو بيت كريستيان التامهرنا التنجرنا نجر حزنا
ولد واحد يسوع كريستوس مدحانيت فواسي نهي صدق كله مرحي ናይ ዓለም ኩሉ ድማ ብርሃን ምዃኑ ኣሚንና ምግባረ ጽድቅ እንድሕር ዘይንሰርሕ ኮይና ከዚ እውን ኣብ ኩነኔ ኢና ንህሊ ማለት እዩ ከዚ እውን ኣብ ጸልማት ኢና ንህሊ ማለት እዩ ከዚ እውን ብብርሃን ይንመላለስ ኢለና ማለት እዩ እና ክናስተውዕሉ ይግብአና እስራኤላውያን ብኡ ብመድሓኒት ብኢየሱስ ክርስቶስ ከኣምኑ ይኽኣል ኣብ መወዳእታት ኣይገይሮሞ ሰቂሎሞ እንደሻዕ ክርስቶስ ሰቂልና ይንኾን እንደሻዕ ኣስተውዕልና ደንኾን እንደሻዕ መድሓኒት ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓሹና ሰቂልና ይንኾን بنايو منجد مخاد أبينا بخالي منجد إننا خدنا نعوز سقلنا له زمانات كم عيوداويان بزح كيخون كلنا نولبنا كنملس يجبنا اتمبل خلاي مودعتا بيت إسرائيل لنا مجمرة تبلس تمبل خلاي بلس تباهيلو مترجمان زقمت بأنصار بلس رجما لهاتيات ببلس أنصار نهاتيات دما رجما بلس ቆጽላ ሰፊሑ ነይሩ ዛበለስ እዚኣ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዓት ኸድንተሎ ቆጽላ ብዙሕ ስለልኾነ ርዩ ፈረክህልዋ ኢሉ እዩ መድሓኒት ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ናፍታ በለስሳ ኸይዱ እታ በለስሳ ቆጽላ ሰፊሕ ከም ዝኾነ ኩሉ ኃጢአት ብኣዳም ደቂ ሰፊሓ ናብ ኩሉ ድማ በጺሓ ነይራ እዛ በለስ እዚኣ ናይ ኃጢአት ምሳሌ እያ በለስ ተንበልዖ ተለና መጀመርያ ደስ ዝብል ጣዕሚ እዩ ዘለዎ ድሓር ግን በለስ ወገናተይ ይመርር እዩ ኃጢአት መጀመርያ ኩልና ትንሰርሓ እንተለና ደስ እያ ትብል ኃጢአት መጀመርያ ትንሰርሓ ተለና ዝሙት ትንሰርሕ ተለና ሰኺርና ድይኹን ርኹሰት ኃጢአት ትንሰርሕ ተለና ትንሕሽው ተለና ተንኰል ትንገብር ተለና ኮታስ ብዙሕ ናይ ኃጢአት በደላት ዝቆሸሹ ነገራት ክንገብር እንተለና መጀመርያ ደስ ይዝብል በለስ መጀመርያ ትበልዖ ተለኻ ሃምሊ ጥዕም ኩሉ ደስ ይዝብል ኃጢአት ምንም ዝመረር ይመስለና ለማ አንተ ሰውቀቲልና ትንኸብር እንተለና ነጋንጎ ዝኸፈአ ነገር ሃም ዘጋጥመና አይና ሐስብን لما أنت زموت تنقبر أنت لنا نجانجو እግዚአብሔር خمس قصفنا أين حسبن نسمعتنا أين كلنا نجزع سمعتنا زبلنا كلنا جرنا زبلنا نقبر مو دسيب لنا بلس تبلعت اللخا مجمرع همزة عم كله ده حرجن بلس يمرريو حاتعتون خمية مخنيعتو ناي حاتعت دوموزع موت سلزخنا ما نمسب بهوتو زمن حاتعت كسرح انت له ناي مودعتا دمزو انت ايو موتيو ابونا عدا اننا هيوان افتانا مجمريا غزينا اوان تفطيروم اب جنت شوعت عمت بدستا بحغوس يمتقميتو خوينو جنا اب تمن تمثلو اوش تحديرو ديابلوس مس لننا هيوان دما تناغرا هيوان تايبلا نجست سماي ومدر بلا نعدام تولتلا أنا مدر نجس نبر نسماي نجس يكون خيلو هوان جنا مدر نسماي نجس نجست تبالتلا بتعمد دس بلا سرح فتحات أمي تعسل زنبرك دس بلا سو قعوز زمن زتمو جوس انتلو نايز يكون خبرة تبعو انتلو دس يزبلو وجناتي نايخوم زي يكون خبري تبعو انتلهم نوك تولي يجبؤكم أيخون يزي يجبئنا كنبل يجبئنا حدا سبعة عب زمننا نايجزي عبير زخون خبري نبع علم زوسدو نايكدوسان زخون خبري نبع علم زوسدو بزوحات يوم جن خوين مودعتهم ودقتنا حسار مخانو كفلتو كردو يجبؤون هيوانو ونجست سماي ومدرو بلا هو بحق إنا يمدر نجستيا ناي سماي نجستجن أيو خونتي عوز جزي أزي انتاي توعيلكم تعزيزكم نيركم بلا أو أريز فترات نام ببو تاريخي كان معرف سلسة جميرنا هيوان انتاي بلت إذا أسأبلس زي أكيد بلعوا بلنا من قوي تاي عزيزون إذا أبلس ناي فطوري ناي فتعري ناي تأزاز ملكتيا امبرز تزرقمت إذا خوي ناي غندي جن ناي فطورنا ناي فتعر ملكت سلزخونت قوي تاكي تبلعلو عوز جزيزي سيطان أفتت من حديرو سلزنا قرزلو ببزوح قالات دس بزولو نغغر إذا ما كي تبلعو زبلكم عينكم انت كي جلسوا يقولوا لي هوان نقرأ هوان دم عوز جزيز لك حق خايا قبلت
أقدموا قويت عزيز وانيرو فتاري عزيز وانيرو ناي فتاري قال جن هيوان رسعة ناي دياولوس قال سميعة دس بلا إز أبلسون بتيسا نبعلا بليعة نبون عدامون أبلعتو وجناتي خمس زبالة هيوت زلنا قوبز حاتينا زيابهير بهيوتنا زمن كله بقالو ببزح من قد مجيبنا بقالو بزح من قد نجيرنا بقالو بزح جزي عردينا ممرانو لإخو أقلقلتو لإخو እግዚአብሔር ብዙሕ ግዜ መግብና እዩ ኮይኑ ግና ንእግዚአብሔር ሰሚዕና ይዶን ኾን ስለ ክብሪ ስለ ገንዘብ ትመጽእ እንተሎ ስለ ሹመት ስለ ሽልማት ትመጽእ እንተሎ ስለ ምድራዊ ጉዳይ ትመጽእ እንተሎ ንእግዚአብሔር ሓዲግና ክብሩ ድማ ኣቕሚጥና ቃሉ ምስማዕ ድማ ዘንጊዕና ናብ ሞት መንገዲ ከም ኣቦና ኣዳምን ሔዋንን ዝተጓዓዝና ብዙሓት ኢና ከኸው ዝቆፅሩ አስማተኛ አስተባሃሉ ሰባት እዚ ኮኒዩ እዚ ክግበር ኢሎም ትነግሩና እንተለው እተና እግዚአብሔር ቃል ህይወት ዝኾነ መንገዲ ጽድቅ ዝኾነ ረስዒና ናብ ሞት መንገዲ ዝወስድ ሰፊሕ መንገዲ ዝተጓዓዝና ብዙሓት ኢና ከዝን ሰምዑ ብእዝንና እንታይ እዩ እግዚአብሔር ቃል ዲና ንሰምዕ ወገናተይ ብህይወት ዘመንና እስኪድ ምርምር እንታይ ኢና ንሰማዕና ንውዕል ዘለና ዝህውኸና ድዩ ወይስ ዕረፍቲ ዝህበና ሰላም ዝህበና በረከት ድማ ናብ ገዛና ሒዙ ዝመጽእ ሕያው ዘለዓለማዊ ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ቃል ኢና ንሰምዕ እንታይ ኢና ንሰምዕ ብእዝንና ናይ ዲያብሎስ ቃል ወይስ ናይ እግዚአብሔር ቃል ናይ ዓለም ቃል ዲና ንሰምዕ ወይስ ድማ ናይ እግዚአብሔር ቃል ኢና መንፈሳዊ ቃል ኢና እንሰምዕ እዚ ክንምርምሮ ይግብአና ዓይንኹም ክግለጽ እዩ ከምኡውን ክትነግሱ ኢኹም ና ሰማያት ክትኾኑ ኢኹም ኢልዎም ሰይጣን ግን ክኾነ ይኽኣለይ ኣብ ልዕሊኦም ዝመጸ ሞት እዩ ትእዛዝ ስለ ዝፍረሱ ኃጢአት ስለ ዝሰርሑ ኣቦና ኣዳምና ሔዋን ኃጢአት ሰሪሖም በዲሎም ዓይንኹም ክግለጽ ተባሂሉ ኾይኑ ግና ብሓቅዋ ዓይኖም ተገሊጹ ኣዳም ለሔዋን ምሕፋር ጀመረ ሔዋን ድማ ንኣዳም ምሕፋር ጀመረት ቆጽሊ ክሸፋፈኑ ጀመሩ ብርሃናዊ ዝኾነ ብጸጋ ዘልበሶም እግዚአብሔር ክዳን ድማ ካብ ልዕሊኦም ተገፊፉ ባህሪኦም ድማ ተጎሳቂሉ እዋ ዓይኖም ተገሊጹ ኃጢአት ምፍላጥ ጀሚሮም ወገናተይ ኣቀዲሙ ሰይጣን በብዙሕ መንገዲ በብዙሕ ስታይል ገይሩ በብዙሕ ተክኒክ ገይሩ ከረድአና ዝኽእል ነገራት ከምጸልና ይኽእል እዩ ግን ካብ እግዚአብሔር ድዩ ወይስ ካብ ሰይጣን ይልና ክንምርምር ይግብአና ንግዚያዊ ደስታ ንግዚያዊ ሓጎስ ኢልና ዘለዓለማዊ ዝኾነ ክብሪ ህይወትና መንገዲ ክንሓድግ ኣይግብአና እንደ ሰባት ንኸውን ገንዘብ ኢልና እንደ ሰባት ንኾንግዚያዊ ስምዒትና ኢልና ብዙሕ ነገር ዘጥፋዕና خزون جزيء رفدن ناي مدحان ساعات خزي إمو كلنا كنملس يجبنا نقول بنا همنا محرنا كنبلو يجبنا أبونا عدامنا هيوان بدلو حاتعات دما سرحو حاتعاتنا مرجم دما قبل اليوم ترى حيخونن خوينو أبونا عدام حمش تمرجم مس حمش تمرجميو أبونا عدام ترجم هيوان دما سلس تمرجم يا ترجم نزيو مدحانينا إيسوس كريستوس بلا تعارض تسكال انتلو حمشتا قنوات مسكاليو تقنيون سادور على دور عديرة داناتنا روداس مال قنوات مسكال توم مسمارات زيوم توم حمشتا مسمارات مخانوم نابونان عدام زترقمو حمشتا مرقم حاتيات أو جدو تول انتلو توم سلستا مسمارات أو سونتو يوم خوين اقرو حدا خلتي اقرو تتعويقو مالتيو ايدو دما خلت مالتيو او هيوان توم مرقمات سلسته او سونتا ام عارفهم نير زوم سلسته مرقمات زيوم او جدو يوم يتول انتلي بقلت عارو جزيو توصح انتلو بصفي يكون مهارينا نابونا عدامنا هيوان ترقمو تمرقم السجن عبل عليهم طرح ايخوني اتمكرا اتمرقم عبل على عدامنا عبل على هيوان عبل على دقوم خونه عدامنا هيوان بالصرح هو حطات اتمرقم في الدا ناب كلنا بصح ناب كلنا مسح بلس مجمريات بلعت لك دس ياتبد ابونا عدامنا هيوان كننقسينا يلوم دس يلوم نير دحارقن بلس خم تمرر اتي ابونا عدامنا هيوان صرح هو حطات مريرو لاب دقوم بصح مرقم خلو نابدك سبات مز كعدام جميرو اسكاب كريستوس
لولد مرجم كله قبل علدك سبات سلطنة حاتيات قبل علدك سبات سلطنة اتابل استرجم أنت اللي بعنصرو نحاتيات رجيمو واتنول انتلنا إزمخانو بدم بجيرنا كناستو علي جبنا حاتيات بحد قدام ناو كل عالم بخمس مسألة هوريو قدوس باولوس أب رومي ملئختو معراف حموشته ينقرنا أيو مالتيو كريستوس جن اتابلس رجمه بلس رجيموا كنبل انتلنا ناي حاتيات رجيموا مالتيو قبل علدك قدام سفيحة بزيحة زنبرت مغنياتو تابلس قوصلا سفيحو خم زنبر كله قبل علدك قدام سفيحة تمتشوان يروح حتات خوينو جنا مدحانيت نسو إيسوس كريستوس نزاحاتيات زيئة بلس زتوحالت كاب سورة نقاقلو كدبريا إس هيوت إس مدحانيت زتوحالة مسكالو تخللنا ناي سقام ناي نفسن مدحانيت زغونه سقونا دمو حبنا حاتيات كاو كلنا دما موغادو كابدك عدام كله تنت عبسو خمزي اللي كردئنا مدحانيت نسو إيسوس كريستوس نزل عالم سخنت أيها الليخي فرا أيها الليخ بلا نزل عالم فرا أيها الليخي له الرقمة حاتيات الرقمة مالك كاوزي مستراوي تمرتو هنا كاوزي تاريخ زي إنمهارو عويكم نجر انتايو مدحانيت نسو إيسوس كريستوس نابو كلنا هيوت خزت التمس انتاي عينت صدقي زلنا حاتياتو دي زلنا ويس مقبارة هايمانوت يزلنا ويس مقبارة الرفات يزلنا انتاي اللو انا يكون وقناتي نابانا مدحانيت نسو إيسوس كريستوس تتمس انتاينا حيزنا بموت قدمو موسادنا قدمي نافت عالم تمخدنا عوشتنا زحزنايو ناي صدق فرنتايو اتابلس او قصلن يروح دستبل نيرح برحق ريوا دس سلتبل فرك اللوايلو مدحانيت نسو إيسوس كريستوس مص هو نحنا تنرأيت لنا نسأل لبسنا نسأل لبسنا على بيت كريستيان نخون دس نبلينا طواف نبرهنا شمعة نبرهنا نقدسينا جن فرك ركب الخيل بنسات حسيونا سجاو ودمو تقبلنا دنخون إني إن هذا يكون مقبارة صدقي فرا هيمانوت حيزنا دنخون ويس برخصتنا ببدل قصلت راح خوينا فرا هيمانوت يبلنا كنا استوعلو زقبئنا عويكم نجرزيو اندحر فرا زيبلنا خوينا قصلت راح ندحر خوينا خم نرقم كنفلت يقبئنا أنا كو كريستياني أنا كو أرثوذكسي نتوادو أمنا تختالي بمبال نالي كلا ناي قدوسان زرعية بمبال للدحان من قدي اللن إسرائيلاويان بخمز من قدي تتدحان نيروما هزب اجزي عبهريم دك أبراهامي نايلوم زيت انك أخويوم نيرو خوينو جنا فرين برومون فرني إنا ديخون دك قدوس ياريدنا دك قدوس عباس إفانوسينا دك ملك صديقنا هو جن السما فريم يوم نحنا جن نهاي هيمانوت فرني إنا دو عفرينا دنخون وشتنا سكن فتشو انت عيزلنا قويت عيبلو خزت التمتس انت عيا وشتنا زحزنا يو وشتنا تتفتش نفسنا زفريتو ناي صدق نجر انت عيو حق عونتني إنادو مسواتني إنادو وقناتي عوزي لبي لك الناقركم زدلي ناي مسوات بركة عويو هذا سب مسوات تنمسوت اللون تلنا نجزي عبير خمسة بلعنايو خمسة استنايو كنا حاسب يقبئنا قدوس مسحف زنقرنا ون زيو تأمي أبلع خمني تأمي إدما عستخمني زبد زنقورو لنا دينا وبحق ياوز تنبرو حواتنا أحاتنا دك أنستيو كلكم بعقمكم تجبروا لكم يخو خزيا قدمينا زمت نفاسي قنات نسعي بعللو أو جزء تعاسلهم زوعلو بزوحات حوات بزوحات أبوتات بزوحات هديتات اللو كنت يقوم يقبئنا فرافرينا بزبهاو نجر جنزب هيبنا زي بهاو مالت بزبهاو
ገንዘብ ሂብና ነገር ግን ክንሪኦ ዘይንኽእል ሰማያዊ ዋጋ ክንረክብ ይግበአና እና ክንምጽውት ይግበአና ወንምጽውት ለና አይና ደጋጊምና ንብለና አይና እግዚአብሔር እንህዎም ነገራት ሁሉ ኣብ ወርቂ ሰሌዳ መጽሐፉን ሁሉና ይጽሐፈልና እትገብሩዎ ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ይባርክሉ ምግባረ ጽድቅ ክንገብርኒና ክንጾም ክንጽልይኒና የዋህነት ክልየና ይግባ ሰም ክንሓዝነሉ ይግባ እና ዞም ነገራት እዚኦም በተለይ ኣብ ገላትያን 5 22 ተጻሓፉ ናይ መንፈስ ፍሬ ዝባሉ ነገራት ሁሉም ክንገብርኒና እንድሕር ዘይገበርና ኮይና ንረገሚና ማለት ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ካብ ቁጥር 6 ጀሚርና ተናነብብ ተለና እኮ እቲ ፍረ ለያፍሪ ቅርንጫፍ እንታይ ይኹን ይልበ ይቃጸል እኮ ይል እና ላብ ገሃነም እሳት ቅድሚ ምእታውና ጎይታና ቅድሚ ምፍራዱ ፍረ የውሎም ኢሉ ድማ ላብ ገሃነም ልኬና ኣቱ ላብ ገሃነም ልኬና ኣቱ ላብ ሓው ድማ ልኬና ድብሬ ላብ ሓው ድማ ልኬና ድብሬ ሃምታ በለስውን ልኬና ርገም ስድራ እግዚአብሔር ናይ ሃይማኖት ፍሬ ክናፍሪ ይግበአና ናይ ሃይማኖት ፍሬ ክናፍሪ ይግበአና खाሊ ኣብ መወዳእታ ክብሎ ልደሊ ለምንታዩ ለተሶኒ እዚ ኸዝለለናዮ ለተሶኒ ሰሙነ ህማማት ተባሂል ተጸውዕ እንድሕሪልና ጎይታና መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቤተ መቅደስ ልነበሩ አይሁድ ቤተ መቅደሱ አንጾተ ቤተ መቅደስ እንብሎ ካብ ቤተ መቅደስ አውጪዎም ተባረሮም ተሎ አይሁድ ታይም ሓስዮም መምኻርዮም ጀሚሩ ሃሜልና ንኽሰሶ ታይንግወሮ ኢሎም ካውለ ምጽራፍዮም ጀሚሩ ሰሙነ ህማማት ኢልና ንጽውዕት ሓደ ለተሶን ታይም ኮይኑ ነተጻረፉ ሕማምልኡ ማለት ጸርፍልኡ ሕማሙ አይስማዕሙ ምስ ባህሪዩ ማለት እና ሰሙነ ህማማት ጌርና እንቆጥረሉ ለተሶኒ ተሓደ ምክንያት እዚ ምጽራፍ ልጀመርሉ ለማዓንተ ለተሶኒ ስለልኾነ ማለት ናናጋ ለተሶሉስ ድማ ታይ ምዃኑ ለህይወትና ረብሕ ለጠቅም መለኮታዊና እግዚአብሔር ትምርቲ ታይሃምልኾን ናነጋ ሰባት እግዚአብሔር አምላክ ለኹላትና ይበለና ቆጽል ጥራሕ ብልብልና ተማሂርና ቆጽል ጥራሕ ክንኾን ይብልና ፍረውን ክናፍሪ ይግበአና ፍራፍሪና ንስሓቲና ስጋው ወደሙ ተቀቢልና ርስቱ መንግስተ ሰማያት ለክንወርስ ናምላኽና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይሆነልና ዘምህረና ዝገሰጸና ናይ አቦታትና አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ ተኸበረን ተመስገነን ይሆን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር።